হ্যাঁ সরকারও হামাইবাই বেলা নগ মানে হ্যাঁ দগলামো মানে দগলামছে দগলামো মানে না ঠিক আছে যত যত কাগজ খাইবে দি তেরো কাগজ তো খাইদি তিনি খাইদি মেরি সার্টিফিকেট তো মেরি সার্টিফিকেট খাইদি দ তিনি খাইয়া খাই অন্য দিন ফোন খাই দিয়ে তো মেরে সার্টিফিকেট খাই দিয়ে ডকুমেন্ট চেয়ারের রঙে যত ঠোং খাই না রেডি হ্যাঁ ঠিক আছে হাম্বাই রামজুদা রামজুদা বাহাই টংথকা বেলা টংথকা নক গানা মানুষ লগি লগি মানুষ হ্যাঁ তাপনো খাই তাপনো মান খানামলে কাগজ হ্যাঁ বসাবতনি কাগজ তো টংবাইও যত টংবাইও मेरे सर्टिफिकेट खाजा कागज पत्र तिनी जे डकुमेंट तंगने जतन लेमिनेशन खाइए काहाम खाइए जों जतन खाइ मात माइदो हा गलाय हमबाय आंना सिरि जाम बाहाय मा तंखा बखा बाहाय मा तंखा हमजा का तिनी लगे लगे मानका हा गलाय हमबाय जतन खाइ तो निफिया कागज होबे तो लेमिनेशन खाइ तो नि खासांगा mana logi kagus mana jomar gue logi mama nih balik kasangka telemon thana nanglia dalali borong nanglia ucara udah nang kudo nanya sini officer joto nih sini kaja sini uro joto officer joto line department officer kaja logi mangka sini sarkar sing doglam nih sarkar belai hamba dibor kaham belai no tini sing प्रशासन शिविर मुंगिया कामियो खाइजाका आं बेलाय हामबायाफोराव दिनै एसडीएम बीडीओ डीसीएम एडिशनल बीडीओ যত স্টাফ অনলাইন ডিপার্টমেন্ট স্টাফ দङ बेलाय हामबायाफोराव कारण आं लगे लगे सामानि लगे लगे न 3 दिननि बिसिमफोर प्रग्राम एरेन्ज खायो दिनै मुंगिया कामि पंचायत ऑफिसर रामकृष्ण पंचायत ऑफिसर তিনি প্রশাসক শিবির খাইজাকা মনি বিসিংহ যত ওরনি লুকুরক বেনিফিট মাংখা পিআরটিসি 25 টা রিজাখা টিএসটি সার্টিফিকেট 35 টা রিজাখা তাই ইনকাম সার্টিফিকেট 15 টা রিজাখা মেরিট সার্টিফিকেট 1 টা রিজাখা তাই রেশন কার্ড খরকসা 29 টাকা হাঙ্গাই যে চিনি সরকার जों दुवारनि सरकार से बरंनि नगो सफायो सरकारनि नगो थाना नांगिया चिनि सरकार जों बरंनि नगो थानाय जों सब समयनो चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिसानि नेतृत्व जे सरकार जों बरंनि उक्लगो दङ बरंनि पासे दङ जों गरीब बरंनि उक्लगो दङ जों जत त्रिपुरा राज्यनो विकसित त्रिपुरा खायनानै बागै उन्नति त्रिपुरा खायनानै बागै डेभलपमेंट त्रिपुरा खायनानै बागै যত বরং যেন হয়রানি শিকারি জানে বাগৈ তিনি চিনি ডিসিএম সাহেব এডিশনাল বিডিও সাহেব ফুল স্টাফ তিনি ফাইয়ে লগে ও জায়গা বংনি যে নামনে ডকুমেন্টস বরং বাগজাখা আগামী দিনত এই সারা ত্রিপুরা রাজ্য মতিহাই কার্যক্রম চলিনায় চিনি বরং বিশেষ করে চিনি বড়রক বুঝিয়া বরক ডকুমেন্টস দামরিয়া আং যত লুকরং সানায় डकुमेंट्स जतन दाम रिदी डकुमेंट्स जतन যত্ন সহকারে लेमिनेशन खाई काहाम का तिसाइतोंदि डकुमेंट्स नि भविष्यत नों बुरिसे पुराङै थांपुर नि पोसाबोतै नि पुसा डकुमेंट्स नामनांगौ आबानि बागने तिनि যারা প্রশাসনিক কর্মকর্তারং आं बेलाय हामबाय याफानाय तिनि पुरो फायै मंगिया कामियो फायै तिनि वादै पाम्पेनि जराफुनो तिनि बरक जत्त बरंनि सेफ साफ्रिमानि बागै बरंनो पाइबले हामबाय आगामी दिनों जोंनि सरकार जों बरंनि नबा थांनाय सरकार नांगौमानि डकुमेन्ट नरक रिबुनि दङ लुकुरबनि सानप्लिबनो जों वाइसासे अबहाय मांप्लिमा दामानो जे जोंनि थिनां भबिष्यत जों प्रानाबो जे पात्ता रिजाकमानि डेमार्केशन खाय जागाराव यारे खाजानो बेलाय काहाम प्रश्न सुंखा दीर्घ 35 বছরनि जे सरकार बामफ्रन्ट सरकार बरंनो चिनि बरंनो बेब्रान्द दुबारिखा बरंनो थकायका बरंनो विभ्रांत खायका बरं शुद्ध जास पात्ता सुमिरुव किंतु जागा डिमार्केशन खाय खालामलिया
Sini sarkar sing tabo high technology kaham technology bai drone ni মাধ্যমে जों যত বরংনি জাগানো সঠিকভাবে ডিমার্কেশন খাইয়ে जों যত ডিপার্টমেন্টনি বরক বাই সালাইকা আনি ডিপার্টমেন্ট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট পুরা মিটিং খা সিনি বরংনি যে পাত্রা जों সঠিকভাবে জাগা বন্টন খাইনাই জাগা ডিমার্কেশন খাইনাই সিনি সরকার বেলা বেলা হামা